nono chaya sidio nili manulelo etumge njia maudu mgujojo nikeza kheri karazora beze darasa watatatu no wababa hatu walonero watu kufungeze tumu sidawa na waza pikini kibabu ngabo utashonga watu kwa wado tobichini waduka fatiwe kende hali ado avuriza sibao tonza nombe maya wa maono mahachana shadu watu kufunge tumu wafunge tumu ya baraka nyezi mgali nike kheri alikubali dua emone fuwa tiki haruma tumu baka bati kheri andoni yelo wakati andahi mabaka mumbishiri ni tumu njema kabati tumu njema bati manawe mdahula tola wabasi ngari kufunga tumu njema shawandu lelo namnibulie baola dem narugo hangu shawan lelo ngari jori chibu mnadaba elejika irimbaya hahena kwa hera hana hera anteleji yakawa numujoka naji na kindumera nzide seba lange ya rumwe asuhabu shima liwona mnafatihu mnadaba beseba la tika hambaba langu unovinyo mkomba mamdungana na mwizi yoto kwa mwiti ekaudungana na msaidie na belu wanataika tuwa juwe mangu tuwa baga sima shababi ebane shababi belu na msaidie na wadu wanaeka tujwa shababi ebane ulaka na hubiyo lako usumani hakika ebanu shaisali muungena mabitani ebanu pelu ebanu nurdina poto ebanu wanu ontipia wana mahamika mahajana wanu ontipia mahajana mnadaba tusibiti ambe anu mashababi ebanu kamtoa mashababi yalo nao uwa majavina marindina mabuhu wala wenza shoma wale unuwata kata paro wa unaranti tena ambake yango SRC kwa wana mashababi ngamonao daba inade la eramu itipepeza rangu mwezi 6 ya juye sisi wazatu zikatua maore na njuani mbali na ngazija narikeni ya mahaba ya ubenza ya masira nalawe daula ya haki Mwishilia ni jimbo la taifa, mwishilia rihabili azali na lawe, mwishilia ramba ukaya mpaka daula ya haki. Haizo kwezi watukufu wa Komoro rimwambiali ukaya ramvua rajua rahita gari joka vanu place de la République vanu makhsusu ikaondo mfaranta yarinika ili rigerdo hamba zetu biambizao kaondo azali asumani azende sao harime maswaya hata haizo takriban gasina mahamfukare ya kamika uhonda mahamilani rangu azali asumani arengati ya hatu shaya gasina mahamfukare ya kamil rangu azali asumani ya hiba yensi ya hata mahamfukare haizo ekaramba hahibi izo ya rambiari dohamba haliyo de konseye wa hahe Mohamed Ismail hambar do paramru heisimu ya hahe de mwiti ya paro mwiti ya rohitwa ya paro rohitwa ya viole ya paro viole ya uranganya wana titi ya paro mranganya bahizo ndeza hunda azali ya Somali haizo kwezi watukufu Babiri chama sijika uzajiri ya maswaya hatu rangu le 14 atarjari wasuli leo le 14 janvier atarjari wasuli leo karna uransu mweshele zizan le 14 hauka le 14 ilo datikao ilo tarehi wasoni mwana wa Komoro makhsus do amrikao walelema hohenda harima hariwene wa votewa waniko aminifu wa Komoro haizo tarehi hiyo tarehi makhsus wa ima ngabo zinjikao za Vladimir Mambieni rangu ya watarjer wasulu wakati lono unu rangu za jihiri harmaye libara la Afrika hata jihiri harima shesi wa Komoro za zungulia hata ziwaswili mwana wa azali upara fatihu azali asumani fatihu azali mrahitwa haizo kwezi
ya hutuba ya hatu ikaono ijo kawanisiwa wakati lono unu gejobirilia rangu Afrika gejobirilia rangu yazichano ikaono za jihiri rangu umwamala wa komori wangamia rangu wogitika undo wafanyishia rangu ombrahitwa wa hombri kaundo waralahitwa rangu wakati wa tarjeri wasulu wakati lono haizo garjo para ya ujuo garjo para ya joka utowa ya hutuba hiyo ya umonesani halugha ya shizungu na banu elugha ya shizungu inu banu tuka ngari rongo au hanza shainuri mpozewa shayanga wakati ka lugha inunge joroha nando wakati jorejei harmo lugha ya shikomori hatu sha hatarjo ka wasiliho garjo mpara Dr. Halid Ben Halid yaje banu yaje atowa ya hutuba ikaondo ya pangwa halugha ya shizungu iliyo wazungu wajua ukaya izo warendao komori ya hatu kazi stahiki nasi gwao harimo kolimatori za hatu gwao harimo majitwa hatu gari wangalia hao hata ni wakati Mwenyezi Mungu ajorisaidia riwatowe na wene mwangamifu wa azali ya sumani hunduniani kangarjo shida garjo mnika Dr. Halid ya renge ya mikroinu ma watukufu, assalamu alaikum. Amandiswe diskuru ya si Faransa seo akatirija uyo garjo mda mkutoni tena ya itafsiri halugha ya Kikomoro. Mes chers compatriotes, mes chers camarades de lutte, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Alaykoum salam. Comme promis, nous voici là où il faut quand il faut pour continuer à dénoncer la dictature et les méfaits du régime inféodé par le soumis, l'impur, le kafir d'Assoumani Azali. Pour crier notre mécontentement suite aux graves mutations que vit notre pays et sa population, ainsi qu'aux graves conséquences sur tous les plans qu'attend subir notre nation, à qui on forge et habitue l'irrationnel, la corruption, la tuerie et la délinquance, et pour lutter jusqu'à notre dernier soupir contre l'injustice, l'infamie, l'obscurantisme et la pauvreté érigée en fatalité. Nous ne le dirons jamais assez. Tout début a une fin. Les mercenaires d'Assoumani Azali, ces mendiants et ces corrompus connaîtront leur fin. Comme sortis d'un profond sommeil, nous leur aiderons à se rendre compte de leur effet propre et inhumain. Nous leur ferons goûter le regret et seul l'enfer leur lavera l'impureté qu'ils portent. Chers compatriotes, demandez au philosophe professeur Mohamed Ismail s'il lui reste un peu de discernement que l'égoïsme, s'il connaît mieux que la survie. Demandez au médecin cardiologue Sunhad Atoumani, l'homme sans honte et sans l'honneur, malgré la profession honorable qui l'honore plus. Demandez-lui s'il se rappelle des maladies du cœur. Il serait mieux de commencer par soigner le cœur d'Assoumani Azali, car tant que souffrira de ce cœur malade, lui-même, docteur Sunhad, sera victime et payera de sa proximité à un contagieux. Les Semseïdiens et Belou, ils sont incurables. On les traitera lépreux qu'ils sont. Comoriens de Comoriens. Comment des gens qui se croient intellectuels, qui pensent avoir une goutte de patriotisme, peuvent adhérer à la mélogamie d'un homme sans honte et sans scrupules. Voulant continuer à faire l'intéressant, à ne pas sombrer dans les oubliettes,
Azali est parti à Lagos, au Nigeria, juste pour assister à une remise de prix accordée au président de la Banque africaine de développement. Il avait déjà fait ça pour la remise de la Coupe de la CAN à Abidjan, dilapidant ainsi l'argent du pauvre contribuable comorien. Quelle honte de voir que ni Ouattara, ni les autres responsables du monde du football n'ont accordé le moindre intérêt au président de l'Union africaine en présence de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Outi Samo, Outi Houfa. Chers compatriotes, notez que pour ces voyages, qui ne rapportent rien pour le pays, voilà qu'il vient de louer encore un avion. Après avoir dépensé 5 milliards pour un jet privé, pendant que les compagnies comoriennes disparaissent une à une. Après l'accident d'AB Aviation, Inter-Île arrête ses vols. Nous venons d'assister à Air Comore, qui a failli cracher pour un pneu crevé à cause de nids de poules sur les pistes de l'aéroport au décollage vers l'émergence. Et un bateau qui a coûté 1 milliard de nos francs à l'État est parti en fumée avec 2 explosions et 3 morts à Dar es Salaam. Aucune mesure n'est prise par ce gouvernement. Comme il n'a même pas jugé utile d'envoyer un représentant pour le procès en appel au sujet du crash du Yéménien, ni même demandé à intervenir par visioconférence en hommage aux victimes et au soutien aux familles. En revanche, on préfère licencier et emprisonner les agents de l'aéroport de Hahaya parce qu'ils réclament 3 mois sans salaire et qu'ils ont permis à un journaliste de montrer l'état défectueux de la piste d'atterrissage. Quand on ajoute à ça l'interdiction de connaître l'état de santé de ce président de fait, pendant qu'il tombe partout comme des feuilles fanées et mâche sa langue en voulant prononcer un mot, voilà la démocratie azalienne. Selon notre émissaire, professeur Mohamed Ismail, pourtant présidentiable. Chers compatriotes, quoi vous dire de plus à la veille du Ramadan, face à une inflation galopante et des prix extrêmement chers, des produits vivrières hors du prix, à l'exemple du kilo d'oignon venant de Madagascar qui est à 2005 francs comoriens, soit 5 €. Ceci en plus du manque d'électricité et d'eau, malgré la succession de fortes pluies de vent, une chaleur étouffante. Ce pouvoir maléfique n'a d'autre préoccupation que de continuer à se féliciter pour sa mascarade électorale, tout en sachant que non seulement le peuple l'a rejeté, mais ce fut encore fois une honte à l'échelle internationale. Et comme si ce n'était pas assez, les retraités n'ont toujours eu aucune réponse en leurs revendications, pendant que la dernière des dames en Bari chante et danse le salsa devant ses poussins. Chers compatriotes, contrairement à ce que nous ont laissé croire les ennemis des Comores, notre pays n'est pas aussi pauvre ni maudit. Il a besoin d'un sursaut national et des patriotes qui ne sont pas contaminés par le waswas azalien. Nous faisons donc un appel à celles et ceux qui sont déterminés à en finir avec ce régime pour dépasser les querelles inutiles qui détournent l'attention du peuple, pour que toutes les couches de la société, les forces politiques, les notables, les religieux, les organisations syndicales, etc., se mobilisent ensemble, comme on l'a vu au Sénégal, où les luttes populaires ont permis de balayer
toutes les tentatives de Macky Sall. Et contrairement à ceux qui disaient qu'il fallait participer à des élections à tout prix et dans n'importe quelles conditions pour obtenir le soutien de la communauté internationale, on voit aujourd'hui que les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne et même la France ont félicité le Conseil constitutionnel sénégalais qui s'est montré inflexible pour obliger le pouvoir à organiser les élections avant la fin du mandat du dictateur grand frère d'Azali qui voulait gérer le calendrier électoral selon sa convenance personnelle. Soyons donc solidaires et confiants. Retenons que seule la lutte sans merci nous départagera avec ces erreurs de notre société. Azali Nalawe, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mpaka Daoulayaki, je vous remercie. Bravo. Azali Nalawe, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous venez de suivre, d'entendre le discours de Dr Ali Ben Ali, un discours qui a tracé toute l'historique, en tout cas d'Azali Assoumani depuis qu'il est au pouvoir et surtout depuis qu'il est à la tête de l'Union africaine en tant que président soutenu par Emmanuel Macron. Vous avez très bien suivi le discours de Dr Ali. Beaucoup de choses sont dites. Et je ne vais pas vous expliquer puisque vous avez tous compris. Je vais quand même passer à la langue locale pour que les Comoriens surtout sachent et comprennent le pourquoi nous sommes là et encore une fois. Et discours de Dr Halidi, Hamoresani, Hauraji, Haubenufu, Zemaskara Dizazali Assoumani. Mwanadamu kao na hatamba irumbi ba hatabu ya emanda hayaisa shaya gejuma huendelea na dhulumu wa Komoro hawangamiza zemaliza hao mfano ndo msafara ikao nafanya ikao yekaja solicitewa shando chokaya hakanja yanda one chokaya Azali rudi hafanye maskara dia hahe abange aringo je president haizo akazeda one sema baniaye ma dictateur wa forme syndicat des dictateurs africains ukayange yabo na inge solidi na ingufanya hizo kaulizwa njao harima masiwa ya hahe kinyume ya hondo jina ikao do madhamana wa Afrika kinyume ya hizo kao ndio kaujihiri Senegal o wakati rijao huo haizo kwa za tukufu gare ni leo ne barnamaji kaundo retwalia usikwale wenu shaya kablia na mniru usikwezi haukaya uangazi jambo mbokaya yembe mbe hala yetolise mwana izo Azali yafanya efasiria wendi ni kwezi watukufu embe Azali letini kamani letini Azali hala hatori akasali semwana namnisami baba nutukanza ndongo shikomori shaya eshi mangangi shwaunji kartushina rabembea efasiria wendi ni kwezi watukufu Komoro efasiria bono kaya Azali Assoumani aregezo kaya katina wandu ya wana haniwo katina wandu ya wadharauo katina wandu ya wono wandu wa Sohiru hamando wa Komoro wale kao ndo wa mdenda Hindu watongesa yaliyo yabo wakati lono wa Komori wa somesa Azali wa mvoti president warudi wahaja wakati lono yaja ya wakapshia ya warendao babizazi ndu Sohiru bahi emwana hahe hesadi sao kufanya hizo kauni hizo mabahi afanyao ani wala wandikao ndo wazingiza mbaba hahe wamshangilia hadi so waona mbabizazi ndutiti na wadharau guaparo madinozoro halafu urecha idingoni ya para wananyasi mabari hatu maskini ngari waskini yao yaukana mje na mjersagajihe na mjersagajihe rimilie zinu baya garjo hunre zoranzao na ulaani waze wa hatu mazuki watu warenga tini warenga uhuru wa hentini
ya wambio kaya haringo ihongwa chihudumuo na hamba ndabo na fanya hizo kaundizo wanzao ari waje waritowe bana ngari wambia ukaya owandu wao na wakeiho baya kwana hunda banu wavira izo nde makalima ya hema za mwangamifu wa Fatiha mnaitane kawe ekaruanza rambe hasomesi wabahe hemali ya Komoro mnaitane kao ekagurongobo kona mrumba bambu mnaitane kao karsujua kabala hakika ula mwana wa hazali antuka izo rajua ndokaya letindi ya halazali hatoredi hamlisa tihu halisa Fatihu Bahai Fatihu halisa Lukmani abahangwa johende ya arimumba na mshwahao wado babi ya baki o wakati huu zerongo zikiri halizo kozi watukufu wa Komoro mtokanza litie mna mkuu wa sulima mwangamifu wa Fatihu na bangarjo humrejei shaya lavi marinike mwana mshwahatu mzaza hatu nadmata ya jiarenge mikroin ili ya jitamke ya onese osikitifu ikaondo rilionu wa Komoro no heliri hozi wa uno wananyasi no wazee wa hatu wazaza hatu no baba hatu mabani hatu walio Komoro wahimili ya azali ya wardu wadungo mbeme wa makoti haizo narjomnike mikro uo ngutu wa zinji rahanami tafadhali. Naam, assalamu alaikum watukufu wa emasiwayo mane ya Komori hahadani ngarombo Mwenyezi Mungu usiku wa leo unujoshele wanetu Mwenyezi Mungu ya chaibi ya rikudali yezeli wako kao ngasina hutajifu hazo ngasina mahaminani Mwenyezi Mungu ya ritoleye ye maadui warenga yensi hatu mateka hezi baraka zangu ne mitume Amin. Omwezo atumunu Mwenyezi Mungu ya rikubalie dua hiyo insha Allah taala. Ngamombo Mwenyezi Mungu ye risala nibe hao sukwalewo yinu imwaswilini haswa tandani wandu mlo Komoro ngasina masikitifu halisi ukayahena usiku ritwambiwa wafati wa mwana wa mahakume na mili na mwana wa mahakumi karjaparo ya mndu ya heya ya shemeza timzaze ikatamba mzaze wotile mzaze wa he mwana ngamtsaho samaha shanda wanu wajiti ya ohokaya ngwa madhamana yaho wanroma hawezi mafujari hamandawo karjaparo woi moto woi mnamramararu woi wangwa habari ya heya ya behamhono atanga au yaonesa masikitifu kwa wajohanda watoto madani hahe waloonaye karjaparoishia mru ya heya yaonesoka ya ula mru ya parokana wada hamili bahira ya jiaoneko za shamwana zanongo hizo ngazirisikitisha osi wazazi wakawo zeto mazaha tundo wana wanu maudu wanro mahanyu mafujari hamandanyi waje waringao wana hatu wawo weranga mizizi yao haukaya eshatongeza zenongo zinzipanishi hao yokujari wa ukatili wa uadui wahimiliwa no wanro mahanyu haukaya tiketina mahakama ketina mnashioni na wopia ndu wanro mahanyu ketina mndu watengwe na wopia ndu wanro mahanyu msugumba imafiti ya ndrago ya wamba oma titima waziri wa ndovi matuja oma waziri wa ndahubi mchumba zendrago za ihanziwa za tendelwa mchuja ashe simushahe mhuo ya hamba ndovi manantina hamba mufuti wandu wa mshangiria karchaparoshia wa heya mwarambia sharia mshirumi ya Komori ebanu kwa Komori kwa wandu mlo na yezisi mwaziba mwajikaza ngamrumi yawo dini Komori wakantu hanza nitamkuhele kalima hilo wakanga ni mangoni hadisi rika usoma arwaze likoli zaki anarameza kistaarabu bahinga bofundi mengoni mwema fundi wakamnisoma heni wakati ya rongo wao wakafiri ngamwishi yao bofundali haji tijizi simu zando bimwachika za hiyo Abdul Hakim mtujwa we fundi wa mbaba dukumani tujwa fundi wa dobi bahe fundi huo
wakafiri wotu mrisilamu henisa ya rongo wawo yetomba kaya ngani mwambioni ngani matemwe yorifanyia jaweza ya ngani matemwe handa wewe ngawe temwezo na mbao banu shele maudu msijwamba nja mwendezani wose ni mwesenyweri wakafiri baingari mwambiao nikaya banrarwari ya bana neze mikrosini zoma zahidi maudu twakia wajo temwanye wamwadui no malumuni no peu no fujari no katili mlonu mwarenge Komori mwayangamiza ukarika umwambiani rika mweshele sisiani kabati mruhata ya parona kabanza nongori mwambiao lizinu ngaritahau amani shamdungu mwangamiza yensi ketina msomo ketina malezi ketina hatamba nongoloniyo abaha muheza beramu njamhalalisha zerongo za ufujari za mwadui pia wakao hate makafiri wa saumo nziani we wananizo abaha wanahatu wa viole wawo na izo mengo ni mazerongo wakao kazi jaka parihaniha hadhahiri Komori njamzibulia mwana hatu abaha wadiza ngodo harengo haviolewa haulaya havulizwa angamani zerongo izo mzifanya mzirande mdanga mwandonizo abonge kanza mwambie nukaya masikiti fya ngarisikitishao yomengoni mose rongobo kawo ngaromba wo Mwenyezi Mungu mfanyi waso nyinyi wanyi rizioneze mhundrani eze baraka za Mungu na Mwenyezi mtukufu kanga rendonu Yesu Mungu na rere ufaume utoka wa halali utoka wa kweli uchoona uona haya Mwenyezi Mungu aripelesha shani Mwenyezi Mungu na ragamisieni mkeje kamulutu osuku yakahangamisi sitimizia abo ngamando kwarachile letindi kweli mbe ya hala hakika yatsolisa imana puhu lotso zapu shazora zori mwabiye bofati dawene mwana mshwaha na mzazaha nembato miyahani kamjo parsi wa usiku shabofati zishamradi ngo abaho kayari usomo usomo endini bofati fatihu mruju wa hasi ya mzaza hahe ekangwa mbona ya urendo nai kujo usiambada hahe alafu siku tibo pati ngorongo mikro ndamba ngorongo le ko nda wendo komna mo tom dada ha afalani mna mo tom tiki wana totwa tiki abonge abo sisi tanda washele zego pati ngaona ze mikro ngorarayo sisi mimi munu ngarudi ndawo nongwana hatu ngarjo huparisa nangu ngamjo hukumra hamzima mzima ngamrongo hajiku kaya ngamjo hukumra hamzima mzima na singarjo hukumu sharia ya Kiislamu ya hiba zoya mbale conseil wa hao ngujofungwa ho wits ya viole ngujofungwa ho viole yafani ukala smari pariseni hamzima mzima na singareshele zizi yao wandu wadingo hamba hokaya bado wandu wakaidi wandu kwa tukubali wasilia karna uzia karna parozia hata mpaka haki ja Komori na singaribe hao risala esirisikitishao dabo yakaya ni wananyasi mno Komori ngari wanawengwa na inu hasibabu ndani haukasisi hunuridio ngarieshio hekiasi kwa komo na rijuhe ritanganyihe rikombowe nsi ya hatu rititobake namna inu rikopeye sensi zendeli ya usoni na mwane Senegali ramwana mbe ramwana mshara mhura mtiti wajuha na mjuhe bamukahanzalo asubuti tsasi rijibenua sisi ngarumbo Mwenyezi Mungu maudu ya Komori yangu na ritanganyia sonsi pia vanini wananyasi lohulu mwanjia zeroro untilu wakati mwanjia roro unu wakati wa ulamu mtikiri mhadala mtikiri mbaki mwandani wala habaki asidiwa shaula katibala atijari haririndita harecheza dingoni ne mwana wondo wasiwa na toni towe na mjuheri tanganyihe ena mnaraka ya rirejei na ritawele fitina na hoka na ribalaza la renge harengendri na singaruhamia karna pulilia hata
yoti amanywa hudi yoti yohanyu yoti ahonda wene mrumushe nwana zika boba wahaho wao watona kibula ngaromba wo Mwenyezi Mungu zerisala za hatu na mdosi buhanzi manzima mwe wangalia yembwana ya kweli bekwa mngu mzima ngena kweli wandu waswili abo yo ndiyo rurumi yao bana mtiri wone murasali kiri banu changaromba wo Mwenyezi Mungu kaya yembwana yinu ndiyo na natija ngaromba Mwenyezi Mungu kama udu ya Komori ngejokana na zioni wa kweli ngejokana msomo wa kweli ikena lopitali ikena maendeleo ishangirie amadeza tizenda usoni insha Allah taala yengeye ngaromba wa Mwenyezi Mungu yetumu ya baraka ijoka uja iribeli ya kheri na amani iribeli ya ushindi harumwe na yinu cha utimwisheni mwashemeza hezedei banyide mwakubalu wanruwa wakanzi ya mtiba unize kufuru sayi yetu ija Komori kana kaushida unre kilo tuole yale isobe hindi zatanganywa na wizi abongezo mwambia oni wandu Komori na mlamuhe mchuhe da yentike na kumboha batinanyi banu sisi ni mafungo ya hatu ngarito wao chana mchuhe tanganywa sonti pia banide mlo surplus bwana watira ngezi bata tuwa tushida baha atingo ulaye hiyo ya wantiani wata warudi wazia ambali kwambe mmawa yazia ya kanzi bamuona haya mrwauno kaya banu abahaminga mimwade sihibi hata sazino abahazishindi yembayishindi shetwa shindi tileme wanazia ongeye ngamziyo banu afubi changa mfikiro kaya risala na ibeha kangwari hatina moji waswili na mchihemda mwe banabati wakati wa fitina ranyimdo harumaze media ranyimdo harumaze opposition na makati mondani mtu wakati wa sufia mtu wakati wa sushindana mtu wakati wa sutanganya batima bainti ya Komori tiende magendo karitina gari karitina mvio karitina meli karitina babanu hata zonti pia zimenya hamenya karitina mamradi hata roni yabanyinyi ngamjoka ujunani wenga ngamkazo banu wasaya jojo urenga da wakati oti wa ukaya wanrendele haju karomba Mwenyezi Mungu zerisala zile kangwa benze kerele wana nezingaje dio mozatunu ngwari toli ya azali neshemushishahe amin ya refusena Mwenyezi Mungu arikonesha Komori rejemu namna ya kaya insha Allah taala wala fadikum assalamu alaykum shukran marhaba sumu ya baraka Mwenyezi Mungu jojegia yetu baraka yinu azali ya sumani activité ya armane da hutahaf jinodif la Kiislam la hatu lipora baiti salam Mwenyezi Mungu jojegia hezi baraka zaha yetu baraka kaonori na disaus kwa maudu Mwenyezi Mungu joritole azali ya armane daula hatu Mwenyezi Mungu jojele entia hatu ibasauhe ba azali ya sumani haroha haizo bishiria mwanamsha hatu hadhukuru mwana wa azali ya sumali nata nisomdhukuru rangwane mbabi shatikanzani wake nibuwe mlango wanuwaje uwe mbabi beshanja janja rulo mfungu hasibabu ya ukaya yetimbu wa ukaundu wakenti banua ketu boto fikiri hasibabu nae shatikanzani mwambie nuka mahsusi na nyuwa rukao mashababi timishia haka urongo wa arma hutba ya kampare maserse hawambio kaya na mje ritanganyihe rimshangirie raisi rendeleye baya wakati dahunu timishia hamba ukaya na mje ritanganyihe maksus riwane na wandu walo kinyume nehezi ya mzee wa hamu hasibabu kaya wanukoti kweso rafanya hasibabu kaya kabati rutoja bandu yake hama bahangu izo pati hunde wangu kwezi watukufu hasibabu ya ukaya mbaba hangu izo yafanya kabati rutoja bandu ani watungu wangu ka ke azali asumani yode fatihu ya kalifio baha haizo kwezi watukufu wa Komori akori nufanga mtongozo mabadi unaona shwangu nanoni kazamaha ukaya
na mtawe na mlaani azali Athumani moto mwelisani tato haka ya hanyu yema hanyu nezi akiliza hanyu na ujizi wa hanyu wa hima mbeshiria na moto mlaanifu ikawa atale kwa ngali mshindao wakati liono halafu omuswa jamjaze nilo kotola kozi wa Komoro kejana dinu muhimu mumiliye mna moto wa maduo ya jamtambaza nilo koto ikawo do yalito wao ilazimu kozi wa tukufu wa Komoro mumlani mumtawe hadi kuamba gesi woronomba baha katoli puwa ya nida tonti delonga mabia wa baba hangu mazuki wangu wahe appel de Paris ne daula haki kamid rimbushirieni tumu njema ike Mwenyezi Mungu anikeza kheri zao mwezi wa Shaaban yarinike uzade wahemanga mifuoi yatimswalishe ne Ramadhani yinu. Amina, amina ya Rabbi. Watauchwa iho anru wenda ongo atuamba haiho ina niyandi shakwa na uona o wavuruzazi simani no tondolo wao. Hakika, hakika. Awenke emanari la pizao emafahafalu yanu izo wa mdeda oninyi mlokomori msufureo ngamtokanyi iwe nchi ya baba samsakanyi na swafura au tuwa mahala mtoka unaba mhogomle au mba machi mnwe au mba mwenje mtijola wanaziba wa mkayani mtoka katinga mpe hauda huvi bomnyao yede mani ya rido man shaa kumru mwenza shonga ama mru uonona ya hunda mru hozwani ye ya rudia dom lapisi simambia ni hadisi wa Komori tirejeza marazinji hadisi yahe wandu wasono uwengo wapule mashishio wapulo utungo wenda hata wapulo le java java simambia niyo kamjaelewa delonga mwambio ni mtiti wa Komori mdo neze kiswa zijirio wakamjukumu wa Misiri atubuwa hata waulala pitali yaho watufumo ya ambao mustashfan majanini baba no mdu modi mtufumo de mana ni saumi fano habada ya mtufumo watawa opirizo no mahala ni yabalidiwa atijora itwa hele ajilejeza hende habu wasalo ya upwanyile ajirengeza bala wacha mdu wacha makonzi ya pula zenyile zolizo azali ya mfanya yani mtite hebo doktori zolizo azali ya warenda bwana oda baleze mbia jaka kanti ngonzi ya pula zenyile mjufumu waola amnyamiza shaitwa chawamba ngonzo ne shishio linu amba mtulita bahe mjufumu waole tana tolipuwa ya lina tonti yadi alafu egorodo kamkozo yada mna Komori walio waulili wakamkozo anaweza bidete sawa inde mna Komori walio wana parse Kiswahili alafu mkausere shishio hamba ngali ngolanto elektrotiki ngolanto amba ngamlanto hadipuwa hamba gesiha alipuwa hamba gesiha yede mna Komori walio waulili wa wana hao owasawa burizazi simani shatujuru kwa tuwamba ngwanzao olia ujuhaya tawe wambe toriba uha basi wabaki zodi za sumani ya warendo wa Komori Mwaruma uni mtufumuo ile diya sumani ya tuwafanyia hede hawala lao pangani neze lada habaga mchobanga modo msafara jambi wa Komori tami tijito izo na rena na mjani mfanyia nezi rwatu de mtufumuo Misiri atola watamba miti sati wono kwa mimnono chaya sidiyo niliju manulelo etumgenji yao maudu mgujojo nikeza kheri barazora beze darasa watatatu no wababa hatu walonero watuka ufungeze tumu sida wana wahiza pikini kibabu ngabo wata shonga watuka utuwado tobi chini waduka fatiwe kende hali ya doa vuriza zibao tonta nuhambe maya wa maono mahachana shadu watuka ufunge tumu wafunge tumu ya baraka nyezi mgiari nike kheri ya rikubali edua emone fuwe ya tiki haruma tumu baka bati kheri andoni yelo wakati ya dahima baka mbishiri ya ni tumu njema kabati tumu njema bati manawe mdahula tola wabasi nga tufunga tumu njema shawa nulelo na mnibulie baola de mnadu kwa hangu shawa nulelo kari jori chibu mnadaba
elejika ili mbaya hahena kwa kwa hera hana hera nteleji au kwa mkutoka ukanaji lakini rumera nzibe seba lange ya rumwe asuhabu shima liwala mnapatihu Nadaba beseba la tika baba langu no mvinyo kwamba mamdungana na mwizi yoto kwa mwiti ekadungana na msaidie na belu wanataka tu wajue mangu tu abaka si mashababi bana shababi belu na msaidie na watu wanaeka tu shababi bana kada huyo la kusoma hakika bana shaisali bunge na mabitano bana belu bana nurina boto bana wanu tipia ngona mabika mahajana ndio wanu tipia mahajana Nadaba tusibiti ambaye anu mashababi bana kama mtoa mashababi yalo nao wama javina marindina mabuhu wala wenza shoma wale unawata kata paro unaranti tena ambaye yango SRC kwa na mashababi ngamona udaba ile la zoli warume sheka kabondu na ukaunda kubahina de watwadi Nadaba jamba ukana watike grupi ya wandu wajawarega wandu otashi saba washilewe ikatuna vinyo waigodona mikrokuru mnapita dini na kojo Ode vergel si bate karilo banu suko uwa banu si babumba baho no wene kwa uzai Roti juzi ti telefoni wata aina tsoni para wa babufa Wandrifu banu wamba ukana eujiwa ukaka ironza shonga wa huzai ya ranawe Gadi tora kamba ukana kairi Oweneku Ikaya wachana we dunia Irahana webo mwenza shonga معلش يا حاج احنا بنتكلم اللغة العربية شكرا حيث watukufu kama bimna dabawe yokana taonzaho bangari josa wari homo sakafuni unuri kipulili erifesha kuna uriruma wewe bomeza shonga amina ya rabbi ondile bewana shonga wa uzaya ngajuza wewe Ibanu ngozo urumeti ature leche mko uchahaba ukana ibanu ngamazo indite Mwenyezi Mungu atotamba kana kaboda baseli mna statu itoi mna popote toi eka mumduga wa mtawaliani au kama mtawao au genda sababu fatihu eda sababu fatihu baba lambabaho achileche zane shonga eda dungwa ndweza shonga rahanae shawo kama si ucho uduga ubeti bodaba eda sababu kama si udona achanao enti ya hatu risali lemewa karazori rumani wanadamu karazori rumani wandu wema Eda galeka undu mnari aliyebaki odata imbabiza kushu na babiza mipira Dodo telefumbu kalishini mbaba hogeliti hao Leo tizika uteta bakatu wazari hombe banu Mamshukuria mwanama woi Hashimu tegele banu Hashimu Mwanama woi weido Mbuwa mandora dungana Wakati yambane Kauta fakiri wa jamradabi huambasati Weido mwana nyasi ya harumo mchua mnugu daina swabahu weika yao Wande mapremie Harumo wanazicha na mawatuania bainu dunia Yabo Mahalani hamada banu Iforido mjulizani Bainge abasange Marseille Shahina katie kala wa unipara Yojuwa ba habari samba tulidia Ba mbukadoshe meza uvahu Tulidia Hashimu Buwa baba hatu no watata hatu Wanurika utunga rito wewe nefu no wanafiki no malaba no weti Gemnyezi mbu ya jiani kwa wa merite haki yinu Bijo utawanziha Haruma ezenugoza hensi ya hatu Kartina rogoba na basakati dezedwa shahaina za ufanya garifanyao kwa Komori haina za ufanya garifanyao na Mwenyezi Mungu joni ke taufiki emana na tulejea wakana mali wakana mvuu wakana majeshi ya hawani majeshi ya barini majeshi ya woti pia wala wangejuze si wanduriru mwao ledaba chui ledala zayo enefune machui wachewa do ambakana alikuwa tukata bakiba na tadahar amunge namjue maudu Mwedoma bemfungusumu, mwedoma kele tizele da balambude, lido fanyeze seri no mtesani, alihaji mdoa maka modeda rasani, au mwedoma oni mufti, ya doa mbati dati la Arabi Saudi titione al-Kaaba yu, eutona indine al-Kaaba makeka tile al-Kaaba. Azala anda makaka usani, ha, wakajala ruma kumtumo tibobo mufu, na mwedoma mziye mwamwambia ukana, eke mduge mwade ya tifunge lamba hindu, Babo wala bahindu nisautua hizo ambao gejuse Waman kana minkum maridan Au ala safarin faidatu min ayyamin ukhar Abunge wewe kuna ufunga usiku wa Sodola bahindu atetwa kiyama Ngia jo urega dawana azaline mabani Hawa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Marhaba Rishia Ustaz Fahari Ne Khutba hahe khutba ikawe jisa Khutba ikawe Kiri nororo Hasi tino soka rwate hesha Dokange la dhimo rafiki bana woika ondo yarengetia hatu ifanya hizo kaulizo yanzao Hesa hundo mungu wa shahada Shaka chukiru parale shahada Hakika
esa hundo mongwa shahada shaka chukiru para shahada hesare ndeha wafutako shaka chukiru njiari mwefutako sha emwinyi kuja naye nguto mtoa kana ukawafutako wala kana kwa mbudandaru shanguto mtoa daima. Amina ya Rabbi. Gari to para mwana nyasabana wakati da unuwo sama gari joka ya Azali Asumani oingodesiwa ni Emmanuel Macron hakaweti blulo na hatambaki biinu Azali Asumani yone mane kao ngurango mjuhu wa hahede mweneso namna yokaya haina wakati ngunji yaruma mahadisi ya futari na Emmanuel Macron yone mane kao wakati da unuwo garjo jari wane sembabi na sketch wa Azali Asumani na Emmanuel Macron e patro hahe e helika hondo warongwao wahari maze telefoni nizo kao nizo wapangia mahsus wakati za maore ziliyoani de operation ambushu inu ya muso inu kao do ifanjishi yao garjo mpara bana na nemana nyasi Dr. Samali Abdul Kader ngwajo nyamna sketchi wahe Azali Asumani no ne mwangamifu wa Emmanuel Macron. Je voulais juste vous expliquer, notre frère, bon, c'est pas Macron en vrai, mais on va faire un petit sketch parce que, vous savez, sur le site de Beit Salam, ils ont marqué, il faut tester le micro s'il marche, ils ont marqué que le 12 février, Emmanuel Macron a appelé Azali. Et comme par hasard, c'est 2 jours avant que Darmanin soit à Mayotte. Et il y a des gens qui sont tapés sur le site d'Emmanuel Macron et n'ont pas vu. En tout cas, l'annonce comme quoi Macron a appelé Azali pour le féliciter. Mais vous savez, Azali est un esclave de maison. Est-ce que vous avez vu que quand on a appel ou qu'on a rendez-vous avec un esclave de maison, on le marque sur le planning? Non. Donc ça veut dire que Macron n'a aucune considération contre Azali. En tout cas, nous n'allons pas démentir. Et nous avons choisi de faire ce sketch. Docteur va prendre... Enfin, en tout cas, on va essayer. Docteur va prendre la voix de Macron. Et moi, malheureusement, je vais prendre la voix du dictateur Azali Assoumani. Excusez-moi pour cet épisode, mais c'est pour vous montrer cette conversation quand même épitosique avec aussi, regardez cette photo, c'est une photo qui dénonce le droit de sol qui va être enfin en tout cas, dont Darmanin veut enlever le droit du sol à Mayotte. Et il y a un gendarme qui dit, dis à ta maman que le droit du sol en France n'est plus applicable à Mayotte. Et l'enfant répond, c'est normal, à Mayotte c'est le droit de sol comorien. Donc c'est pour montrer, et sa mère répond, trongo, ça veut dire affaire. C'est pour vous dire que si Darmanin vient enlever le droit du sol à Mayotte, nous les Comoriens, ça nous rassure parce que ça montre que Mayotte n'est pas française, que Mayotte est comorien, que les enfants qui seront nés à Mayotte auront évidemment les passeports comoriens sans problème. Et c'est pour dire que si vous voulez manipuler l'extrême droite, en tout cas l'électorat de l'extrême droite en France, nous, il y a une simple solution, vous laissez Mayotte et les Comores vont réintégrer Mayotte. Donc on va commencer notre petit sketch et le docteur va prendre la voix d'Emmanuel Macron. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le président Azali. Comment vont les Comores? Ah, ça va très bien. Très bien, son excellence, le président Macron. La situation est sous contrôle. En effet, j'ai appris qu'il y a eu du trouble après les élections du 14 janvier 2024. Ah, son excellence, monsieur Macron, ce sont quelques jeunes drogués, alcoolisés, qui avaient semé le désordre dans la capitale. Ils sont tous arrêtés, mes opposants se sont calmés. D'ailleurs, ces mêmes opposants, ils ont dit que ce ne sont pas eux qui les ont poussés, en tout cas qui ont poussé ces jeunes. Il ne faut pas les arrêter.
Vous avez vu comment mon ambassadeur et le préfet de Mayotte ont tout fait pour participer à ces élections afin que vous ne soyez pas tout seul. Ah, ne vous inquiétez pas, son Excellence le Président Macron. Je laisse causer les opposants. Vous connaissez l'adage, les chiens aboient, la caravane passe. Tant que ces opposants n'organisent pas de manifestations de rue ou ne mettent pas en danger mon pouvoir, je les laisse chaque vendredi aller de village en village pour causer. Il faut faire attention. Il faut sortir surtout les mineurs des prisons. J'ai appris qu'il y a au moins 200. Ah, il n'y en a pas de ces mineurs à la gendarmerie. Je ne sais pas, dans les cas militaires, je n'ai pas vérifié. Mais vous savez, Monsieur le Président, dans les pays musulmans, les gens sont majeurs à partir de 16 ans. Ah, c'est excellent. Je vous appelle, évidemment, pour vous féliciter, même avec un mois de retard. Ah, c'est pas grave. Pour vous féliciter pour les élections, afin de ne pas froisser vos opposants. C'est pas grave, Monsieur le Président. Bon. C'est pas du tout grave. Oui, pour ne pas froisser vos opposants, même si c'est un mois de retard, pour ne pas frustrer vos opposants et ceux qui manifestent à Paris et à Marseille, chaque dimanche. Mais surtout, pour vous annoncer que mon ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et ma ministre des colonies vont partir à Mayotte pour annoncer la suppression du droit du sol à Mayotte. Je vous demande de laisser des consignes pour que vos membres du gouvernement ou vos partisans ne fassent pas de commentaires. À votre appel m'a beaucoup fait plaisir. Ah, Son Excellence, M. Macron. Ah, ça me touche au fond du cœur. Rien n'est trop tard, même avec moi, c'est pas grave. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Je vous rassure, Monsieur le Président, aucun Comorien de l'intérieur ne fera de commentaires sur la prise de position de Darmanin sur Mayotte. Même le comité mahorais, je vais leur demander de dire le minimum et de s'arrêter là. Et les opposants, je vous dis, Monsieur le Président, ils auront peur de faire des commentaires parce que les opposants ont peur de vous. Donc ils ne diront rien sur ce que Darmanin va annoncer. Bien. J'ai nommé un nouveau préfet à Mayotte. Il va vous renvoyer quelques jeunes bandits qui sont là-bas. Il n'y a pas du tout de problème, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Macron. Vous pouvez lui demander en même temps de me renvoyer quelques opposants qui sont à Mayotte. Si on peut les mélanger avec ces expulsés. Oh, ceux qui n'ont pas de papier, oui, mais ceux qui ont la nationalité française, cela me paraît très difficile. Je ne peux rien faire, mon cher ami. Bon, je vais vous laisser quand même, mais je vous rappelle que, comme dirait notre ami Vingorion, les vieux vont mourir et les jeunes vont oublier que Mayotte, elle était française. Ah, Monsieur le Président, Son Excellence, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre appel m'a fait beaucoup plaisir. Ça me touche au fond du cœur. Je vais le marquer sur mon site internet, comme quoi Emmanuel Macron m'a appelé aujourd'hui. L'appel de Son Excellence le Président français, Son Excellence Emmanuel Macron. Ah, je suis très content. Macron m'a appelé aujourd'hui. Jilwa, namliduza basilo. Haiso pesa tukupa kono. Risari wasiliulo katika garanda uno baya barnama jihad. Haiso garjon paradil tafadhali hunu. Wazazi shida muhimu au mwambie population mone rihezele jibona taifa habkaya wakati usahuja rjom tafadhali mkwezi mje rihezele jibona taifa baya ilo kalitina ali kalitina buru kalitina mwangamifu shawoti pia
sio Komoro haizo ya leo tukufu haya mahamingo abantu wadoa sei ngari onao mashuchama watania ngari onao Mwenyezi Mungu wanika watania wa kweli ishinde ritowe enu husinu harima leda hoji tahfula hat na washa marhaba kwezi watukufu manotable kao mahunda watukufu masulivano usikwale wenu ili mjamtie nuru ze madama ne kaundu zifanya usikwale wenu place de la République haizo ngarnele yao na wezele kimwe taifa beramu isipepeza nani ukombozi pia daula ilenuha tasibabu ya hedili oya tangaya unukomoria narigeni ya mahaba ya hubeta ya masiwa yetu wasiwa Komoro damu nzima wasiwa Komoro dini nzima ya masiwa razaliwa ya masiwa ya elea Mola ndo ya risaidia nalikeni hania ribete watwania mahaba ya dini na dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita ya juye daula ivenuha zisiwa zikatua maore na zuwani mwali na ngazi cha naligeni ya mahaba ya ubenza ya masiwa baraba gari mjisoni watukufa Komoro ukayae madamano ya hatulio ngari kurbiao gari jiao harumao mwezi mtukufu wa Ramadhani.